नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। काली पूजा के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया चुचुड़ा स्टेशन रोड खादीना मोड़ काली पूजा कमेटी ने। समिति के सदस्यों ने मंदिर परिसर में लगभग 100 जरूरतमंद लोगों के हाथों में वस्त्र प्रदान किए। इस अवसर पर पूजा समिति के सचिव संजय नियोगी ने कहा, पूरे वर्ष हम विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य करते रहते हैं। उसी क्रम में इस बार श्यामा पूजा के मौके पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण किया गया है। त्योहार के इस मौसम में सामाजिक सेवा के माध्यम से आम लोगों के साथ खड़ा रहने का यह सराहनीय प्रयास रहा। शुभ दीपावली। आमादेर चुचुड़ा स्टेशन रोड श्यामा पूजा कमिटिर पक्ष थेके आमी संजय नियोगी एखानकार सेक्रेटारि बोलছি। আমাদের এই পূজাটা বিগত 14 বছর ধরে চলছে। আমাদের এই পূজাটার কোনো রকম চাঁদা তোলা হয় না। আমাদের যে সমস্ত সদস্যরা আছেন এবং এখানে যারা আছে সমস্ত এটা ডোনেশনের উপর চলে। আমরা সারা বছর এখানে নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজের উপর দিয়ে চলি। আমরা কোনো রকম সরকারি সাহায্যের উপর কোনো এতে আমরা চলি না। আমরা যতটা পারি নিজেদের মধ্যে থেকে দিয়ে আমরা সমাজের যে উপকারটা সেটা করি। এবং এবছর আমাদের প্রথম গরিব মানুষদের এবং দুস্থদের যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান হলো, শতাধিক মতো বস্ত্র দিয়ে। আশা করব আমরা পরের বছর থেকে যাতে মায়ের আশীর্বাদে আমাদের সদস্যদের সবাইকার যে একান্ত এ নিয়ে আমরা এটাকে আরো বাড়াতে পারি এবং আমাদের এখানে প্রায় আর কিছু। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।